شنوندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی نوید است که مستقیما منظورتان می‌نماییم. در استودیو منوچهر محکمов. صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم، جریان کارهای آبادانی و سازندگی، افتتاح یک قطار انشاءاتی مهم، صحبت و ملاقات با ساکنان و اشتراک در تنتنه‌های ادانه بخشیده به 33مین سالگرد استقلال دولتی به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آوردند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان از ناحیه روشان آغاز گردید. 12 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم، جریان کارهای آبادانی و سازندگی، افتتاح یک قطار انشاءاتی مهم، صحبت و ملاقات با ساکنان و اشتراک در تنتنه‌های ادانه بخشیده به 33مین سالگرد استقلالیت دولتی به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آوردند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان از ناحیه روشان آغاز گردید. مرحبا ای پیشوا بر ملک روشان، مرحبا تاج سر، گرمی قلب و نور چشمان، مرحبا سرفراز و شادمانیم از قدوم نیکتان، مایه ناموس و فخر و شهرت و شان، مرحبا گل چهره شد بهار ز نوری جمالتان، آبادی یافت میهن ما از کمالتان، هستید استوار و تخت و مقام خویش، در دهر بی‌نظیر مقام و جلالتان، هر جا که آیید چهره کشان نزد خلق خویش، هر یک دلی شکفته به حسن و جمالتان، جمله از مهر و صدق تمنا کنید مدام، شاگون نیک باد همه ماه و سالتان، خوش آمدید پیشوای معظم ملت. در فرودگاه موقتی ناحیه روشان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، دیگر شخصان رسمی و ساکنان سربلند و مهمان نواز ناحیه روشان با صمیمیت خاصه، روحیه ادانه و مهری بی اندازه استقبال گرفتند. برای استقبال مهمان عالی قدر، اهل صنعت و هنر برنامه رنگین و فرهنگی را در سطح بلند پیشنهاد نمودند. بقای عمر تو بادا، هزار سال اقبال در پناه تو بادا، هزار سال سالت هزار ماه و ماهد هزار روزت هزار ساحت و ساحت هزار سال. السلام پیشوایی تاجیکان، خوش آمده. السلام سروری عالی نشان، خوش آمده. نور چشم و تاج سر
در کارزار روشان مهنت زند فواره در کارزار روشان با پیشوای ملت با رهکشای دولت با پیشوای ملت با رهکشای دولت رشدونمو نموده زیبا دیار روشان رشدونمو نموده زیبا دیار روشان پرنوشت چراغی هیرانمای ملت رجوی بخت خلقی هیرکشای ملت دستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی از خشت جسم و جانت کردی نیمای ملت کم سروره به حالم با چارهی فراهم از انتهای ملت جست ابتدای ملت در جان و دل گرفتی از سرق درد ملت گشتی طبیب ملت کردی دوای ملت با چرهی کشاده با همتی سیاده آهنگ بخت بنمود شدم نوای ملت بنمودهی به حالم سیمای دلکشش را دامن بری جهانی بردی صدای ملت هیرانمای ملت هیرکشای ملت هیرانمای ملت هیرکشای ملت خوشبخت باشید. ما نزد شما برای خدمت آمدیم. وطنمان دوست داشتم مانده کارو. هر یک گوشه دوردست کوهستان کشوری ما کشوری کوهستانی است. ما باید بنیاد کنیم آباد کنیم. مشکل های مردم ما را باید آسان کنیم سبک کنیم. خوشبخت باشید. خوشبخت باشید. سلامت باشید. در نوحه روشن برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای زیادی آبادانی عملی گردیده روند سازندگی‌ها وسعت تازه کسب می‌کند. امروز سیمای نوحه با قامت افروختن انشاءات بیناهای معاصر کلاً تغییر یافته است و قدومی فیضبار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با وسعت کارهای آبادانی زمینه بیشتر می‌گذارد. در ناحیه روشن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نخست در وضعیت تنتنوی میدان نشان دولتی را افتتاح نمودند. کارهای ساختمانی در میدان نشان دولتی با سهم صاحبکاران باننگ و ناموس ناحیه و ساکنان محلی با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. 12 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نخست در مرکز ناحیه روشن در وضعیت تنتنوی میدان نشان دولتی را افتتاح نمودند. میدان نشان دولتی در مرکز ناحیه روشن در مساحت 600 متر مربع در اساس لایحه جالب در پهلوی پرچم دولتی همچون نشان احترام و ارزش‌گذاری بر رمزهای مقدس ملی بنیاد شده است.
баландии сутунпояи нишони давлатӣ 20 метр ва қутраш 2 метрро ташкил медиҳад. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар майдони нишони давлатӣ ки бо саҳми соҳибкорони бо нангу номуси ноҳияи Рӯшон ва сокинони маҳаллӣ амалӣ гардидааст, моҳи июл оғоз гардида, дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд ба анҷом расидааст. ساکنان سربلند نوای روشن در پرتاب اقدام سازندگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارهای سازندگی بنیادکاری کمر همت بسته با بنیاد انشاءات‌های مهم نقشی نظررس می‌گذارند. ما صاحبکاران ساکن نوای روشن منتداری خود را به پیشوای محترم ملت برای افتتاح چنین انشاءات‌ها می‌رسانیم. майдони назди пояи нишони давлатӣ бо тахтасангҳо аз санги хоро ороиш дода шудааст. бо мақсади зебову назаррабо гардондани майдони назди пояи нишони давлатӣ даромадгоҳ ва роҳравҳо сафолақпӯш гардида, гулҳои рангоранг, дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонда шудааст. чароғонкунии майдони назди пояи нишони давлатӣ ва насби суҳбаткадаҳо имконият медиҳад ки сокинону меҳмонони ноҳияи Рӯшон дар ин макон рӯзона ва шабона сайру гашт намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомдодаи сохтмончиён баҳои баланд дода, масъулонро ба вусъат бахшидани корҳои созандагиву ободонӣ ҳидоят намуданд. ифтитоҳи нишони давлатӣ ҳамагонро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва корҳои созандагӣ баҳри рушду пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳидоят менамояд. дар ноҳияи Рӯшон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз гармхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сабзавоти Кӯҳистон боздид намуданд. гармхона бо мақсади таъмини фаровонии бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза аз ҷониби соҳибкор Ҳамдам Давлатмамадов сохта шудааст. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 12 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Рӯшон аз гармхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сабзавоти Кӯҳистон боздид намуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сабзавоти Кӯҳистон дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъсиси ҷойҳои кории нав ва фаровонии бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза аз ҷониби соҳибкор Ҳамдам Давлатмамадов сохта шудааст. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки гармхона дар масоҳати 1,5 гектар замин сохта шуда дар он намудҳои зиёди сабзавот аз ҷумла помидор, қаламфури булғорӣ, бодиринг, боимҷон, кабудиҳо, гулкарам ва полезиҳо киштупарвариш карда мешавад. гармхонаи мо дар масоҳати 1,5 гектар сохта шудааст. инҷо мо ҳамасола сабзавотҳо намудҳои гуногуни сабзавотро кишт карда ҳосили фаровон ба даст меорем. ин дастури роҳбари давлат буд ки мо иҷро кардем, вале имрӯз фоидаашро худи мо мебинем. غیر از این چندین ساکنان ناحیه رو صاحب جای کار کردیم و بازارهای داخلی ولایت رو با محصولات تامین می نماییم. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сабзавоти Кӯҳистон 8 нафар сокини маҳаллӣ ки дар самти кишоварзӣ таҷрибаи ғанӣ доранд бо кори доимӣ ва 24 нафар бо кори мавсимӣ таъмин гардиданд. масъулин бо истифодаи дурусти агротехникаи парвариши зироатҳо ва кишти такрорӣ ният доранд ки ҳамасола аз 65 то 120 тонна маҳсулот ба даст оварда дар таъмини бозори истеъмолии вилоят саҳм гузоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро намунаи ибрат гуфта, аз ҷумла таъкид доштанд ки вусъати бунёди гармхонаҳо дар шароити Кӯҳистон метавонад қадами устувор дар самти ноил шудан ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба сабзавоти тару тоза дар ҳама фасли сол бошад. раҳмат خدا نمین تربیت کردین خواندن اینا یروز بین احسان пас аз шиносоӣ аз ҳолати нашъунамои сабзавот ва иқтидори гармхона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. дар намоишгоҳ анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавот ва полезию донагиҳо ки маҳсули заҳмати хоҷагидорони ноҳия мебошанд мавҷуд буд. тибқи маълумот масоҳати заминҳои кишоварзӣ дар ноҳияи Рӯшон зиёда аз 1600 гектарро ташкил намуда хоҷагидорон бо истифода аз техникаҳои муосири соҳавӣ ва дуруст ба роҳ мондани қоидаҳои агротехникӣ ҳамасола ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии давлатии хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия як қатор техника ва мошиналоти соҳавӣ тақдим намуда барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, истифодаи оқилонаи замин, рӯёнидани аз 2 то 3 ҳосил ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи рӯшон ҳамчунин ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди неъматҳои рӯшон оғоз бахшиданд. Корхона аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Ниёзбегим Абдулова таъсис ёфта, дар як сол 1200 тонна меваи хушк ва 500 000 қуттии шартии консерваи меваю сабзавот истеҳсол мекунад. 12 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди неъматҳои рӯшон оғоз бахшиданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди неъматҳои рӯшон дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат барои рушди истеҳсолоти ватанӣ, таъсиси ҷойҳои кори нав ва таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандон аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Ниёзбегим Абдулова таъсис ёфт. роҳбари давлат дар ҳамаи суханҳошон таъкид мекунад ки маҳсулотҳои саноатӣ зиёд шавад. ман ҳам аз ҳамин истифода бурда дар ҳамин ноҳия як корхонаи коркарди меваи хушк ва сабзавот тайёр кардам. корхона аз рӯи самти фаъолият дар ноҳия аввалин буда иқтидори истеҳсолии он дар як сол 1200 тонна меваи хушк ва 500 000 қуттии шартии консерваи меваю сабзавотро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки иншооти нави саноатӣ дорои 4 хатти истеҳсолӣ буда дар он 12 номгӯи маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза бо риояи стандартҳои ватанию ҷаҳонӣ бароварда мешавад. неъматҳои рӯшон бо қадами мубораки пешвои муаззами муҳтарамамон ба кор дароварда шуд. мо аз қадами мубораки онҳо хеле миннатдор ҳастем. нури дида тоҷи сар ба яке аз гӯшаҳои зеботарини Тоҷикистони азизамон Бадахшонзамин, яъне ноҳияи рӯшон, ба омаданашон хайрамақдам мегӯем. бо бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди неъматҳои рӯшон 25 сокини маҳаллӣ аз ҷумла 15 зан бо кор ва маоши хуб таъмин шуда шумораи умумии коргарон дар ояндаи наздик ба 100 нафар расонида мешавад. شکر استقلالیت، شکر آبادی وطن، شکر رهبر دولت. وطن ما روز به روز آباد شده ایستاده است. به هر جایی که رهبر دولت سفر میکند در اونجا آبادی میشود. پیشتر مهاجرت میرفتیم، حاضر در پیش خانه‌مان کارخانه ها بنیاد کرده شده ایستادند. ما در اینجا کار میکنیم و زندگی خود رو پیش میبریم. این همه برکت استقلالیت و رهبر دولت است. ашёи хом яъне меваю сабзавот аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия харидорӣ шуда дар 6 сардхона нигаҳдорӣ мешавад. сардхонаҳо ки дар маҷмӯъ иқтидори ғунҷоиши 1000 тонна маҳсулотро доранд, ба таъмини фаъолияти муназзами корхона дар ҳама фасли сол мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро барои дар шароити кӯҳистон бунёд намудани чунин корхонаи саноатӣ намунаи ибрат гуфта, аз ҷумла иброз доштанд ки ин тадбир метавонад ба истифодаи оқилонаи замин, гирифтани ҳосили зиёд ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии шаҳрвандон мусоидат намояд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти корхона дидан намуда, ба масъулин барои зиёд намудани номгӯи маҳсулот ва ғановати бозори истеъмолӣ маслиҳатҳои муфид доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи рӯшон ҳамчунин ба лоиҳаи анговаравии бинои 5 ошонаи истиқоматӣ барои хизматчиёни давлатӣ ва лоиҳаи корхонаи сендвич панел шинос шуданд. 12 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи рӯшон ба лоиҳаи анговаравии бинои 5 ошонаи истиқоматӣ барои хизматчиёни давлатӣ ки дар маркази ноҳия сохта мешавад шинос шуданд. зимни муаррифии лоиҳа масъулон ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои мазкур аз 5 ошона иборат буда дар масоҳати 0,122 гектар сохта хоҳад шуд. ҳангоми таҳияи лоиҳа 24 хонаи истиқоматӣ, 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ ба нақша гирифта шудааст. мактабу боғчаи бачагона, дармонгоҳу марказҳои савдою хизматрасонӣ дар наздиктарин масофа ҷойгир мебошанд. фармоишгари иншоот, муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳоло корҳои оҳану бетонӣ дар таҳхонаи иншоот бо маром идома дорад. бо мақсади хуб пешвоз гирифтани 35-солагии
استقلالیت جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه روشن بنای 50 شانه برای خدمتچیان دولتی ساخته ایستاده ایم. حالا باشد کارهای ساختمانی رفته ایستادند و ما کوشش داریم که بروقتر ساختمان خویش را به استفاده قرار دهیم. در ساختمان انشاءات 28 نفر ساکن محلی به کار تامین گردیده، با گزارش به آشیانه‌های یکم و دوم علاوه 20 نفر دیگر به کار جلب کرده می شوند. طور تاکید گردید تامین خدمتچیان دولتی و اعضای عائله آنها با منزل استقامتی دائما در مرکز توجه پیشوای ملت قرار دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با لایحه بنا به مسئولان مصلحت‌های مفید داده، ضمن اجرای کارها استفاده مصالح با صفت ساختمانی، صنعت معماری ملی و رعایت معیار طلبات معاصر شهرسازی را حتمی ارزیابی نمودند. در همین جا همزمان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان لایحه کارخانه ساندویچ پنل معرفی کرده شد. آینده در کارخانه مذکور با نصب تکنولوژی نو استحصال مصالح ساختمانی از جمله انگارهای گوناگون اندازه به راه مانده می شود. کارخانه معاصر استحصالی از جانب صاحبکاران وطن دوست به خاطر تأسیس جایهای نوی کاری و استحصال محصولات خوشصفت عوض کننده واردات ساخته می شود. مینداری خویش را بهر دستگیری اما جانبه پیشوای معظم ملت ابراز نموده امید داریم که در آینده نیز از هدایت‌ها و راهنمایی‌های رهبر دولت بهره‌مند خواهیم گشت. من اقدام گرفتم که وابسته به رشد صنعت سالهای 2022-2026 در مرکز نوای روشن کارخانه استحصالی را بنیاد نمایم. کارخانه استحصالی از دو قسمت عبارت بوده. قسمت یکم کارخانه ساختمان حوض‌های ماهی‌پروری می باشد و انگارهای آهنین می باشد. قسمت دوم ساختمان باشد خود ماهی‌پروری. ما نیت داریم که در ناحیه روشن در ولایت بدخشان پرورش گلماهی را به راه مانیم. با این وسیله ما امید داریم که بازار ناحیه روشن و ولایت مختار کوهستان بدخشان را از ماهی تامین نماییم. با سرور دولت اطلاع دادند که محصولات استحصال شده در کارخانه اساساً به ساحه ماهی پروری مخصوصاً حوض‌های معاصر پرورش گلماهی پیش بینی گردیده است. در اساس فرمایش همزمان استحصال انگارهای گوناگون اندازه برای بامپوشنمایی انشاءات یاری رسان نیز به راه مانده می شود. برای بنیاد کارخانه الکی 3.5 گکتار زمین جدا شده تخت و هموارکنی زیر انشاءات عملی گردیده است و کارهای ساختمانی باید آغاز شود. تکنولوژی نوترین برای کارخانه از جمهوری مردمی چین وارد و نصب کرده می شود. با پیشوای ملت اطلاع دادند که اگر برای بنیاد یک حوض پرورش گلماهی توسط آهن و بتون تا 100,000 سومانی خراجات شود، ارزش همین اندازه حوض متلی با 40,000 سومانی برابر می گردد. ناحیه روشن برای پرورش گلماهی بسا سازگار است. برای پرورش این نوی ماهی صاحبکاران الکی 12 گکتار زمین را در ساحل رود دهه خوف به نقشه گرفتند. در این موضع آینده توسط انگارهای متلی حوض‌های معاصر ماهی پروری بنیاد گردیده امکان استحصال 1000 تن گلماهی و نزدیک به 50 نفر ساکن محلی با جایهای نوی کاری تامین می گردد. بعد شناسایی با لایحه کارخانه ساندویچ پنل، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطن دوست برای بنیاد چنین کارخانه معاصر دستگیری تشبس‌های سازنده حکومت کشور و تشکیل جایهای نوی کاری اظهار سپاس نمودند. باید یادآور شد که در ناحیه روشن در دایره سزاوار استقبال گرفتن 35مین سالگرد استقلال دولتی 165 انشاءات به نقشه گرفته شده، 115 تای آن الکی موارد بهره برداری قرار گرفته است و در 50 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشن با 100 نفر یتیمان و معیوبان از چند ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان ملاقات نموده به آنها لباس، شیرینی و دیگر تحفه‌های ارزشمند تقدیم کردند. دوازدهم اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طرفخانه سفینه با 100 نفر یتیمان و معیوبان 4 ناحیه از جمله ونج، درواز، شغنان و روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان ملاقات نموده صحبت صمیمی آراستند. پیشوای ملتی عالی تبار ما ای آفتاب کشوری دایم بهار ما ای آفتاب
طبق اطلاع مسئولین حالا در ناحیه روشن قریب 240 یتیم از جمله 7 نفر یتیم کل و نزدیک 100 نفر شخصان معیوب به قید گرفته شدند که همه آنها تحت توجه و غمخواری و پرستاری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. حالا در ناحیه برای با تعلیم و تربیت فرا گرفتن آنها یک مکتب اینترنتی جمهوریوی و یک مکتب اینترنتی نزد مکتبی فعالیت می نماید. در پناه شما پیشوای معظم، ما خود را به کس و تنها احساس نمی کنیم. آن شرایط خوب و مناسبه که با سعی و ابتکار شما برای ما فراهم آورده شده است ما را وادار می سازد که برای صیقل دانش و ملکه و آموزش کسب و هنر سعی و تلاش دوچند کرده در شکوفایی بیش از پیش تاجیکستان عزیزمان حصه سزاوار گذاریم. با دوره به دوره تحکیم بخشیدن مؤسسه های تعلیمی برای کودکان یتیم و بی‌پرستار که با امر تقدیر از پدر یا مادر محروم مانده‌اند، سطح و صفت نگاه و بین آنها در مؤسسه های تعلیمی به مراتب بهتر و خوبتر می شود و این روند آینده نیز ادامه می یابد. خرسندی آور است که در پیروی به اقدام و تشبس های انسان دوستانه پیشوای ملت در تمام شهر و ناحیه ها از طرف شخصان علاهیده به یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله های نیازمند پیوسته کمک رسانیده می شود. پیشوای معظم ملت هزاران بار شکر می گویم که بر سر ما شما بر این سروری با اعتماد است. من همچون آوازخوان در آزمون های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در آزمون و چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی شرکت دارم و خود را در پناه شما خیلی خوشبخت می حسابم. یتیمان و معیوبان صحبت و واخوری امروزه را بی‌صبرانه انتظار بودند، زیرا به اندیشه آنها سخنهای انسان دوستانه پیشوای ملت به زندگیشان امید تازه می بخشد. سخنهای پدرانه روبر دولت با این کودکان البته روح الهام تازه می بخشد و آن هدایت هایی که از جانب روبر دولت می گیرند اطمینان می رود که همه آنها در کار و فعالیت و تحصیل هر روزه خود آنها را سرمشق زندگی خود می نمایند. سرور دولت به یتیمان و معیوبان لباس، شیرینی و دیگر تحفه های ارزشمند تقدیم کردند که این باعث شادی و نشاط آنها گردید. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи рӯшон ҳамчунин бинои хуштарҳу муосири маркази инкишофи кӯдакон бо номи шайдоро ифтитоҳ намуданд. дар ин марказ кӯдакони аз синни 4 то 6 сола ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. دوازدهم اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه روشن با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بینای خوشطرح و معاصر مرکز انکشاف کودکان شیدا را افتتاح نمودند.
дар ин рӯз хурсандии сокинони ноҳия ва беш аз 120 нафар кӯдакон ҳадду канор надошт. зеро маҳз бо иштироки сарвари давлат барояшон бинои зебову замонавии сеошиёнаи маркази инкишофи кӯдакон ба фаъолият шурӯъ намуд. маркази таълимии томактабӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Дастамбуев Назархудо дар муддати 2 сол бунёд гардида баҳри татбиқи стратегияи миллии фарогирии кӯдакони синну соли томактабӣ то соли 2030 мусоидат хоҳад кард. дар ин марказ кӯдакони аз синни 4 то 6 сола ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд, ки барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо мураббияҳои соҳибтаҷрибаву забондон ҷалб шуданд. дар ин маркази инкишофи кӯдакон боз аз деҳаҳои дур ҳам омада метавонанд ки дар ин ҷо таълим гиранд. дар ин ҷо таълиму таҳсил хеле хуб ба роҳ монда шудааст. таълиму тарбия дар ин ҷо бо забони давлатӣ ба роҳ монда шуда ба кӯдакон ҳамчунин забонҳои русиву англисӣ омӯзонида мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки ошхона барои зиёда аз 100 нафар, 4 синфхонаи таълимӣ, толори кушоду барҳавои варзишиву мусиқӣ дар ошӯнаи сеюм ва майдончаи бозии кӯдакон дар саҳни бино аз имкониятҳои дигари муассисаи мазкур ба шумор меравад. кӯдакистон ва маркази инкишофи кӯдакони синни барвақт муассисаҳои таълимии томактабиеанд, ки дар он кӯдакон аз синни 3 сола то 6 сола фаро гирифта шуда кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, ватанпарварӣ ва хештаншиносӣ таълиму тарбия дода кӯдаконро барои ба мактаб ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ равона кардан омода мекунанд. дар ошӯнаи сеюми бинои навбунёд ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони имконияташон маҳдуд шароити созгор фароҳам оварда шудааст. марказ ҳамчунин дорои ҳуҷраҳои корӣ барои кормандон ва маъмурияти муассиса, ҳамшираи шафқат ва равоншинос мебошад, ки ба талаботи замон мувофиқ аст. сокинони хуштолаи ноҳияи Рӯшон ба сарвари давлат ҷиҳати таваҷҷӯҳи доимиашон ба соҳибкорон ва дар мавзеи кӯҳӣ фароҳам овардани чунин шароити муосири таълиму тарбияи кӯдакон изҳори сипосу миннатдории самимӣ намуданд. тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин ифтихори хоса дорад, чунки саҳми пешвои миллат дар пешбурди соҳаи маориф бисёр ҳам босазо аст ва маҳз бо сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат ин соҳа рӯ ба нумӯ дорад. зимни шиносоӣ бо имкониятҳои ин марказ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкори ватанӣ барои бунёди чунин як иншооти муосири соҳаи маориф ва илм изҳори сипос намуда, зиёд кардани шумораи чунин марказҳои инкишофи кӯдаконро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Рӯшон дар деҳоти барӯшони ин ноҳия бинои нави кӯдакистони рақами 2 мавриди истифода қарор гирифт. пешвои миллат ин иншооти муҳимро тариқи маҷозӣ ифтитоҳ карданд. 12 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави кӯдакистони 2 деҳоти барӯшони ноҳияи Рӯшонро тариқи маҷозӣ ифтитоҳ карданд. муассисаи томактабӣ дуошона буда барои 150 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст ва он дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат бо ҷалби шарикони рушд сохта шудааст. иншооти мазкур аз 5 ҳуҷра барои таълиму тарбия ва 5 ҳуҷраи дигар барои хоби кӯдакон, ҳуҷраи кории маъмурият ва табибон, ошхона бо 150 ҷои нишаст ва толор барои машғулиятҳо иборат мебошад. барои истироҳату фароғати кӯдакон дар саҳни бино майдончаи бозии тобистона бо таҷҳизоти зарурӣ сохта шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин муассисаи томактабӣ 30 ҷои нави корӣ фароҳам гардидааст. ҳангоми шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия дар кӯдакистони навтаъсис, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди чунин муассисаҳоро дар деҳот намунаи дастгирии сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар арзёбӣ карданд.
من با حیث مدیر این مؤسسه تا مکتبی از آن افتخار دارم که تربیت گیرندگان ما با آشخانه زمانوی، میدانچه ورزشی، تالار موسیقی و گروه‌های برهوا و زیبا آراسته تعلیم و تربیت می‌گیرند. منتداری خودم را از نام پدر و مادران به پیشوای معارف پرور جناب عالی محترم پرزیدنت کشور امام علی رحمان می‌رسانم. تربیه تا مکتبی در رشد ملکه ذهنی کودکان نقشی مهم می‌بازد و با تأسیس چنین کودکستان‌های خوش‌طرح و معاصر آنها از تعلیم و تربیت دور نمانده همچون فرزندان سالم فکر به مکتب خوب آماده می‌شوند. همه سیمخانه‌های مؤسسه در فصل سرما طریق نظام گرمدهی مستقل که با نیروی برق و پنل‌های آفتابی فعالیت می‌نماید گرم نگاه داشته می‌شود. با فعالیت آغاز نمودن کودکستان مذکور آرزوی دیرینه ساکنان دهات بروشان ناحیه روشن به شمار می‌رود، زیرا در این دهات طلبات کودکان به باغچه خیلی زیاد است. سرور دولت ضمن صحبت با کارمندان ساحه معارف و علم آنها را وظیفه‌دار نمودند که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دوسرویکان مسئولیت بلند احساس نمایند. فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تا مکتبی در ناحیه روشن 34% را تشکیل می‌دهد که این بهترین نشان دهنده در مقیاس جمهوری به شمار می‌رود. در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد تنها در دایره همین سفر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 8 کودکستان نو مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارمندان جماعت دهات روشن ناحیه روشن نیز در دایره بازدید کاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صاحب بینای نو و زمانوی گردیدند. در رسمی گشوده‌شوی این انشاد راهبر دولت از مسئولان و کارمندان جماعت دعوت به عمل آوردند که در تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان سهم مناسب گذارند. 12 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در روز نخستین سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان بینای نوی مأموری جماعت دهات روشن ناحیه روشن را به استفاده دادند. بنا از 2 آشیانه و تخانه عبارت بوده دارای 9 حجره کاری میباشد که هر یکی آنها با میز و کرسی، کامپیوتر و دیگر دستگاه و تجهیزات لازمی مجهز کرده شده است. تالار مجلسی با 40 جای نشست در آشیانه دوم جایگیر بوده در آن برای تشکیل و برگزار کردن جمعیت‌های گوناگون شرایط مساعد فراهم میباشد. بینای مأموری دهات روشن در زمینه سابق بینای جماعت که با مرور زمان تعمیر طلب گردیده بود در مساحت عمومی 601 زمین با صفت بلند ساخته شده است. حالا شماره کارمندان جماعت بیش از 10 نفر را تشکیل می‌نماید که اکثر آنها جوانانند. بخصوص امروز در مرکز جماعت دهات روشن دهه روشن امروز بینای نو جماعت دهات روشن افتتاح گردید که برای ما کارمندان جماعت دهات روشن این یک تحفه شایسته از جانب پیشوای معظم ملت بود. ما کارمندان جماعت دهات روشن تمام دانش و ملکه خود را برای آبادانی و سازندگی برای خدمت به خلق و وطن روانه می‌سازیم. با سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که من بعد با استفاده از شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده در بینای جماعت با ساکنان 5 دهه که در عموم بیش از 6620 نفر را در بر می‌گیرند خدمت رسانی با صفت رسانیده می‌شود. لازم به تاکید است که اساس رشد ناحیه روشن و دوره صاحب استقلالی کشور راست می‌آید و در ظرف 33 سال صاحب استقلالی مخصوصاً چند سال اخیر با بنیاد انشاءات گوناگون معیشی سطح و صفت زندگی مردم به مراتب بهتر و خوبتر گردیده است. کارمندان جماعت دهات روشن جواباً به غمخواری و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت من بعد نیز در تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن سطح معرفت‌ناکی اهالی، حس وطن‌دوستی جوانان و رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد ملی جمهوری سهم ارزشمند می‌گذارند. پس از مورد استفاده قرار دادن یک زمره انشاءات پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه روشن با راهبران و فعالان و ساکنان ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور رشد و پیشرفت ناحیه را در دوران صاحب استقلالی تحلیل نموده اظهار داشتند که به شرافت استقلال دولتی ناحیه روشن پیوسته آباد و زیبا گردیده ایستاده است. 12 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه روشن با راهبران و فعالان و ساکنان ملاقات نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان
нахуст ба кулли мардуми сарбаланди ноҳияи рӯшон барои истиқболи самимӣ изҳори сипос карданд. Президенти кишвар рушду пешрафти ноҳияро дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳлил намуда изҳор доштанд, ки ба шарофати соҳибистиқлолӣ ноҳияи рӯшон пайваста ободу зебо гардида истодааст. Сарвари давлат ба заҳмати ободгаронаву созандаи мардуми ноҳия, ки барои пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саъю талош мекунанд, баҳои баланд доданд. таъкид карда шуд, ки дар ноҳияи рӯшон барои истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмону навсозии 165 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз аллакай 111 иншоот бунёд гардида 50 километр роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ шудааст. дар ин кор роҳбари давлат саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпешаи ноҳияро махсус таъкид намуданд. гуфта шуд, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия дар давоми 33 соли соҳибистиқлолӣ беш аз 1.1 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. ҳамзамон бо ин ҳоло амалисозии барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи рӯшон барои солҳои 2021-2025 идома дорад, ки дар он 60 лоиҳа ба маблағи умумии 103 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. бо назардошти имкониятҳои соҳаи саноат дар ноҳия, сарвари давлат, роҳбарияти вилоят, ноҳия ва дигар масъулони ҷумҳуриро вазифадор карданд, ки барои истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда дар самти рушди ин бахши муҳим тадбирҳои иловагӣ андешанд. зимни суханронӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин соҳаҳои муҳими иқтисодиву иҷтимоии ноҳия аз ҷумла кишоварзӣ, нақлиёт, энергетика, маориф ва тандурустиро таҳлил намуданд. сарвари давлат таваҷҷӯҳи масъулони вилоят ва ноҳияҳои онро ба ислоҳи камбудиҳои дар ин соҳаҳо ҷойдошта ҷалб сохтанд. имрӯз аз ноҳияи рӯшон ана соҳибкори ватанӣ гархона бунёд карда, сабзавоташ бештар ба пойтахти мамлакат рафта истодааст. аслан ҳам худатона таъмин вилоят, ҳам ноҳияи рӯшон, ҳам вилоят, ҳам зиёда аз 20 ҷойи корӣ, 20 оила соҳиби нон ва сабзавоти истеҳсол карда истодааст, ки аз лиҳози сифаташ дар ҷумҳурии ҷойи аввалро мегирад. ҳозир мо дидан кардем, кори набештагӣ нест, мениёяд. раҳмати калон шумо. уман соҳибкорода якзота саломат бошед. бо истифода аз фурсат ба ҳамаи соҳибкорон, сармоягзорон, шахсони саховатпеша ва сокинони ноҳия, ки дар корҳои ободонию бунёдкорӣ саҳми ватандӯстона гузошта истоданд, миннатдорӣ баён менамоям. саломат бошед. ин аст меваи шаҳдвори истиқлолияту озодӣ ва тинҷу оромӣ, сулҳу суботи комили сиёсӣ мешавад обод. ҳозир мо як деҳаи дурдаст рафтем, якчанд корхона, гархонау дигар ифтитоҳ кардем. оҳиста оҳиста Тоҷикистон обод мешавад. шоҳрҳои байналмилалии қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади рӯшон имрӯзҳо татбиқи он бо сурат идома дорад. яъне соли оянда мо ин шоҳроҳро то сарҳади ноҳияи рӯшон ифтитоҳ намуда барои ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистони маҳбубамон лоиҳаҳои мебаъдаро амалӣ месозем. ҳамчунин роҳҳои рӯшон то деҳаи варшези ноҳияи Шуғнон 235 километр, аз варшез то гузаргоҳи Кулмақ Қарасу 300 километр лоиҳаҳои муҳиме мебошанд, ки ҳукумати мамлакат ҳоло ҷиҳати дарёфти сарчашмаҳои маблағзорӣ барои корҳои лоиҳакашии онҳо корбарӣ карда истодааст. арзиши лоиҳаи бунёду аз навсозии роҳи қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади рӯшон 2.5 миллиард сомонӣ ва ду лоиҳаи дигари зикршуда, яъне рӯшон деҳаи варшези ноҳияи Шуғнон ва варшез гузаргоҳи Кулмақ Қарасу 8.3 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ин лоиҳаҳо барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити инфраструктураи ноҳия
بنیاد انشاءات استحصالی خدمترسانی و تأسیس جایهای نوی کاری روانه شدند. ولی تا امروز همگی 21 لایحه یا 35% برنامه ذکر شده تطبیق گردیده است که اندیشیدن تدبیرهای الهاگی را از جانب رهبریت ولایت، ناحیه و وزارت اداره مربوطه تقاضا می‌نماید. حاضرین گرامی، مسئله رشد بخش خصوصی زیر توجه دائمی حکومت مملکت قرار دارد، زیرا سهم آن در تطبیق هدفهای استراتژی کشور خیلی مهم میباشد. سوبیکت‌های سهام‌کاری در پیشرفت ساحه‌های صنعت، کشاورزی و کارهای آبادانی و بنیادکاری خصوصاً در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی نقشی نظررس دارد. قابل ذکر است که صاحبکاران ناحیه در دایره هدف صنعتی کنانی با سرعت کشور جهت تشکیل کارخانه و کارگاه‌های استحصالی کوشش نموده تنها در 8 ماه سال 2024 9 کارخانه نوی صنعتی تأسیس دادند و حالا شماره عمومی کارخانه به 16 رسیده است. باید گفت که سال 2022 در ناحیه همگی 4 کارخانه فعالیت میکرد. در 2 ساله اخیر حجم استحصال محصولات صنعتی ناحیه 2 برابر و نامگوی آن از 6 به 18 افزوده است. تنها در ماه‌های ینور اوگوست سال 2024 در ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال گذشته 20% افزوده است. این نشان دهنده‌ها البته خیلی خوب میباشد. ولی در ناحیه ذخیره و امکانیت‌های استفاده نشده خصوصاً در ساحه‌های کارکردی معدن، استحصال سنگ‌های آرایشی ساختمانی، کارکرد نیایی محصولات کشاورزی و در این زمینه افزایش دادن حجم استحصال محصولات گوناگون و رشد هنرهای مردمی خیلی زیاد میباشد. خاطررسان می‌نمایم که طبق نقشه کارهای سازندگی تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی در حدود ناحیه باید نه کم از 10 کارخانه و کارگاه نوی استحصالی بنیاد کرده شود. بنابراین رهبریت ولایت و ناحیه نماینده حکومت مملکت وظیفه دارند که یک جا با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جهت استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده برای رشد صنعت تدبیرهای الهاگی اندیشد. طی 33 سال صاحب استقلالی در ناحیه روشن در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی 25 انشاءات انرژتیکی با مبلغ 121 میلیون سومانی بنیاد و تجدید و به استفاده داده شده است. حالا ساختمان خط انتقال برق 2 زنجیره 35 و 110 کیلوواتی بونی روشن در حدود ولایت و ساختمان زیرزگاه جنگل در نزدیکی دهه وامر ناحیه روشن ادامه دارد که در وقت‌های نزدیکترین به انجام رسانیده می شود و امکانیت انتقال منظم نیروی برق به ناحیه به مراتب بلند می گردد. اینچنین کارهای لایحه‌کشی برای ساختمان 42 کیلومتر خط انتقال برق 110 کیلوواته از مرکز ناحیه تا زیرزگاه وازنو به انجام رسیدند و بنیاد و به استفاده دادن آن تا آخر سال 2025 به نقشه گرفته شده است. حاضرین گرامی، رشد ساحه کشاورزی و در همه فصلهای سال با محصولات آذوقه‌واری تامین نمودن بازارهای داخلی اهمیت استراتژی داشته از هر یک ما استفاده ثمرناک و عاقلانه امکانیت‌ها را در این سمت تقاضا می‌نماید. حکومت مملکت جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد ساحه و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. با دستگیری‌های حکومت و در نتیجه زحمت پرمحصول کشاورزان در دوران صاحب استقلالی ساحه کشاورزی در ناحیه روشن منتظم رشد یافته
ҳаҷми сесоли маҳсулот дар соли 2023 ба 108 миллион сомонӣ расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2000 10 баробар зиёд мебошад. истеҳсоли ғалладонагиҳо дар муқоиса бо солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 3,3 баробар, картошка 5,2, сабзавот 6,7, мева 6,6, истеҳсоли гӯшт 1,5, шир 2 ва тухм 119 баробар зиёд гардидааст. дар якуним соли охир 46 гектар заминҳои бекор хобида ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда 10,000 биғ дарахти павлония шинонда шудааст ва илова бар ин дар майдони зиёда аз 2 гектар гармхона бунёд гардидааст. дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи чорводории ноҳия низ рушд ёфта. тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия нисбат ба соли 1991 саршумори чорвои калон 48%, аз ҷумла чорвои ширдил 1,5 баробар, қутос 1,6 баробар, чорвои майда 53% ва парранда 12 баробар зиёд шудааст. аҳолии ноҳия дар ин давра аз 19,7 ҳазор ба 26,5 ҳазор нафар расидааст. хотиррасон месозам, ки иқлими ноҳияи рӯшон барои рушди соҳаи растанипарварӣ мушоҳид буда метавонад дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим гузорад. бинобар ин зарур аст, ки ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати заминҳо ва истифодаи оқилонаи ҳар як ваҷабзамин, аз ҷумла аз заминҳои президентӣ ва назди ҳавлигӣ ва дар ин замина зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуд. ҳамватанони азиз, дар ноҳияи рӯшон таи даврони соҳибистиқлолӣ 29 бинои муассисаи таълимӣ ва сивхонаҳои иловагӣ бо 3700 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шуданд. мехоҳам бо қаноатмандӣ иброз намоям, ки дохилшавии хатмкардагони мактабҳои ноҳия ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар соли таҳсилӣ 2023-24 91,5%ро ташкил додааст, ки дар миқёси ҷумҳурӣ аз ҳама ин ҷой беҳтарин аст. соли ҷорӣ тибқи квотаи президентӣ аз ноҳия 16 нафар, аз ҷумла 8 нафар духтарон ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар дохил шуданд. умуман дар зарфи солҳои истиқлоли давлатӣ аз ноҳияи рӯшон тавассути квотаи президентӣ 460 нафар соҳиби ихтисос гардида ҳоло дар соҳаҳои гуногун фаъолият карда истодаанд. дар баробари пешравиҳои зикршуда дар муассисаҳои таълимии ноҳия як қатор мушкилоти ҳалталаб, аз ҷумла норасоии лавозимоти озмоишгоҳӣ, кабинетҳои фаннӣ, таъмин набудани баъзе мактабҳо бо гармӣ ва дар ҳолати садамавӣ қарор доштани 9 бинои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавҷуданд, ки аз нишидани тадбирҳои иловагиро талаб менамоянд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илм бояд ҷиҳати беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати таълим чораҷӯӣ намоянд. ман аввалин сафара ба ноҳияи рӯшон ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. ман ноҳия омадам, пурсидам маркази ноҳия дар куҷост? фалай марказ ҳамист, мисли як деҳа бори. ҳоло аз ноҳияи рӯшоне ки ман дидам то имсол хеле фарқ мекунад. ишора кардам роҳ сарҳади рӯшон омад. мо маблағ кофта истодем, лоҳия омада карда истодем, то сарҳади чин бурданӣ аст. роҳ чи аст? роҳ ин ҳаёт, ин ободӣ, ин пешрафт, ин тараққиёт ҳамин аст. ин рушди сайёҳӣ ва дигар шоҳо рушд мекунад ва ин роҳ роҳи байналмилалӣ мешавад. ояндаи Бадахшон бисёр дурахшон аст. хонаҳои нав созем, оҳиста оҳиста дар 4 сол, 5 сол, 6 сол нақша гирентон созем, бунёд кунем.
کسی شما را کاردار نیست. برای خودتان، برای فرزنداتان کارهای خوب سازید. شرایط زندگی را خوبتر و بهتر کنید. محترم پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان، ما جوانان دوران استقلالیت به حد سپاسگزاریم که در مرکز توجه و غمخواری های پیوسته شما قرار داریم. شما پیوسته تاکید میکنید که تنها توسط دانش و اخلاق، معنویات بلند میتوان از هر گونه بحران و مشکلات رهایی یافت و به همین خاطر ما را به سوی دانش آموزی و خودشناسی هدایت میکنید. من پرشنبه و فریضه، زاده دهه دوردست وادی برتنگ، برنده مقام دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2021 هستم. خوشبخت و سرفرازم که در سطح جمهوری برنده جای دوم گردیده با سری بلند به ناحیه برگشتم. عین حال در صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 تحصیل میکنم. محترم جناب عالی، آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که با تشبث به واسطه شما پیشوای معظم ملت در کشورمان راه اندازی گردید، پیش از همه هویت خودشناسی، ناموس وطنداری و جهانبینی ما را تقویت بخشید. بعد از ختم مکتب میانه میخواهم به دانشگاه طبی داخل شوم و مرا لازم است که با آموزش عمیق فنهای طبیعی و دقیق مشغول شوم. خوشبختانه با دستور شما سرور خردگرای ملت در کشور راه اندازی گردیدن 20 سال آموزش این فنها برایم امکان مساعد آموزش آنها را مهیا ساخت. انتخاب کسب دکتری از جانب من به سبب نیست. دهه‌ای که من در آن استقامت میکنم به طبیبان صاحب معلومات نیاز دارد، چنانه که نظامی گنجوی در نصیحتنامه به فرزندش فرموده است: شعر هرچه به مرتبه بلند است، آن علم که سودمند است. پیشوای معظم ملت، مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پرور روشن، به خصوص ما جوانان شما را صدقاً دوست می داریم و افتخار از آن داریم که چنین پیشوا و چنین راهبر داریم. مهر و محبت به وطن اجدادی تاجیکستان بهشت آسا، پیشوای معظم ملت ما را به فتح قلعه مراد رسانده. وطن عزیزمون تحت سیاست خردمندانه و سازنده شما مرحله های نوی سازندگی را طی خواهد نمود. سرفراز و شادمان باشید پیشوای معظم ملت. برتنگ از مرکز نویه 200 کیلومتر است و بلند است از سطح بر. در اونجا مردم استقامت میکند، زندگی میکند، با چرواداری مشغول، آباد کردن، برق بردیم. بدخشان خیلی زیبا است. خیلی منطقه زیبا دنیا در نیست. نه از خوب وظیفه ما تربیه کردن. زیرا میشه امروز 41,000 جوانان با استعداد ما در خارج کشور تحصیل کرده ایستادند. از همین 50% دخترها است. در 46 دولت دنیا تحصیل کرده ایستادند. دانشگاه‌های پیش قدم دنیا را تحصیل کرده ایستادند. سلامت باشید. السلام. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. نخست شما را محترم جناب عالی و دیار زیبا منظر روشان زمین و یک گوشه وطن عزیزمان تاجیکستان خیر و مقدم میگویم. سلام علیکم. نهایت شاد و خوشبختم که باز به دیدار فرزانه فرزند ملت، نجات بخش دولت تازه استقلال تاجیکان، سرسپرده وطن
آبادگر ملتمان شرفیاب گشتیم. هر قدم و هر دیدار شما محترم جناب عالی برای مردم مهمان نواز روشان آبادی، فراوانی، برکت را هدیه می نماید. شمس وفروز یکی از فعالان جوان ناحیه روشان هستم. محترم پیشوای معظم ملت، ما از سیاست خردمندانه و دوربینانه شما محترم پرزیدنت محبوب ما است که امروز در فضای تنج آرام، ثبات و اجتماعی و ولایت قانون سیمای ناحیه به کلی تغییر یافته در همه ساحه‌ها پیشروی‌های نظررس به چشم می‌رسند. قید کردن به مورد است که جوانان ناحیه واقعا دستور سپارش‌های شما را سرمشق کار زندگی خود نموده در آباد نمودن گوشه زیبای دیارمان سهم خود را گذاشته اند. این است که جوانان باننگ و ناموس ناحیه با دستگیری صاحبکاران وطنی که تنها در سال جاری 10 میدانچه ورزشی و تالارهای ورزشی را ساخته به استفاده داده اند. ما خوشبخت از آنیم که شما از روزهای اول راهبر دولت انتخاب شدنتان نسبت به جوانان توجه و غمخواری خاصه ظاهر می نمودید. محترم پیشوای معظم ملت، در پاسخ به این غمخواری پدرانه شما محترم جناب عالی، ما جوانان وعده می دهیم که در گرد سیاست جوانپرورانه شما متحد گشته در آباد نمودن وطن عزیزمان سهم ارزنده خواهیم گذاشت. محترم پیشوای معظم ملت، با باوری تام اظهار می نماییم که ما جوانان سازنده ناحیه روشان با شما بودیم، هستیم و میمانیم. بار دیگر قدم مبارک شما را محترم جناب عالی و دیار زیبا منظر روشان زمین خیر و مقدم میگویم. سلامت متعهد باشید. در یک جایگی ما این کارا را قدرت داریم که از اوزداش برویم. یعنی کاری نبیشتگی در دنیا نیست. اگر در یک جایگی ما قدرت و توانایی بی‌دهشت صدچند میشه. با بسیاری مشکلی های زندگی را ما خودمان حل و فصل کرده میتونیم. صاحبکارهای ناحیه روشان یا که عموما ولایت دست به کارهای خیرزده ایستادن، دست به کارهای بنیاد کردن کارخانه‌های 3 سالی، مؤسسه‌های اجتماعی از آن جمله مکتب، مؤسسه‌های تا مکتبی. این از همون امکانیت و شرایطی که صاحبکارا در مهیا گردید. صلح و ثبات کامل، تامین ولایت قانون، آزادی. خواجگی دیخانه که کارخانه کرده است، الکی برادرش ختم کرده است، پهلوی این کسته برای بنیاد کارخانه کارکرد میوه سبزوات شروع کردن. یعنی کارخانه کارکرد چی میشه؟ جای کاری برای مردم که زندگیشان خوب میشه، معاش میگیرن، محصولات کارکرد میکنن، صادرات میشه. این کارخانه شد سرچشمه درآمد بودجه ناحیه. قدم به قدم ما زینه به زینه سال به سال پیش میره. همه چی داریم. بعضا محصولات شما را از ولایت میبرن در دیگر جا کارکرد کرده ایستادن. تو چی شما را برده کارکرد کرده در شهر خوجند، شهر اصفهان صادرات کرده ایستادن. اینجا کاری میشه. این کارخانه خود 3 ساله شد انداز میسپارد، سرچشمه درآمد بودجه میشه. نیروگاه ساخته ایستیم حدود ولایت، راه ها ساخته ایستادیم، با میسازیم، مکتب ها ساخته ایستادیم، کارخانه صنعتی ساخته ایستادیم. در یک جایگی ما میتوانیم تیز زود وطنمون آورد. چی که میکنیم برای شما کرده ایستادیم. برای نورسان و جوانان امروزه این وطن از شماست. این دولت از شماست. این دولت شما آینده باید صاحبی کنید، بنیاد کنید. برای سواد در کار، برای کسب هنر در کار، معمار در کار، مهندس در کار، آموزگار در کار، اختراعکار در کار. ذهن سونی را تو جوانای بدونی چقدر در دنیا پیشرفته ایستاده است، چقدر رشد کرده ایستاده است. امروز از آفتاب برق میگیرد، امروز از آب سوزشواری میکند، امروز طیاره بی سرنشین است. همه اداره میشود با ذهن سونی، تکنولوژی پیشقدم. یعنی اصلی تکنیکوی تکنولوژی میشه. برای چی ایده ما گفته ایستادم؟ یعنی ملت باید باسواد باشد. کودکای یتیم قدیم صحبت داشتم در اینجا، ما اونا را تربیت میکنیم تا حیاتی مستقلانه گذرانی میکنیم. خانانی صاحبی کسب و نر دیگر
لیکن ما هم در همه جا و کوشش کنیم که صفت تعلیم و تربیه را باز هم خوبتر بهتر برامونه. بچه‌ها سواد داشته باشند. زبان‌های خارجی را آموزند. در فرآورد سخنرانی президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кӯли мардуми меҳмоннавозу сарбаланди ноҳияи рӯшон дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда барору комёбиҳо орзу намуданд. پس از بازدید از ناحیه روشن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه رشدقلعه تشریف آوردند. مهمان اولی قدر را در فرودگاه موقتی ساکنان و اهل فرهنگ ناحیه گرم و صمیمی استقبال گرفتند. 12 октябр дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Рошқалъа ташриф оварданд. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи муваққатӣ сокинон ва аҳли фарҳанги ноҳия гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. بدخشان خوش آمدی بر سرزمین پاکی نیاگاه خوش آمدی بر سرزمین پاکی نیاگاه خوش آمدی در انتظاری تو شده چشم ما سفید یوسف نسب و جانبی تنها خوش آمدی خوش آمدی ای رهنما در راشقلعه خوش آمدی در راشقلعه
дар маркази ноҳия нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави ҷамоати деҳоти рошқалъаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити муҳайёшуда шинос гардиданд. бинои ҷамоат аз 2 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои 19 ҳуҷраи корӣ ва маҷлисгоҳ бо 58 ҷойи нишаст мебошад. масоҳати умумии бинои ҷамоат 755 метри мураббаъро ташкил дода бо маблағи 4 миллиону 728 ҳазор сомонӣ бунёд гардидааст. мо ифтихорманд аз онем ки имрӯз бо дастгирӣ ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон соҳиби бинои маъмурии ҷамоати деҳоти рошқалъа гардидем. бино ба тарзи замонавӣ сохта шуда аз тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. кормандони ҷамоати деҳоти рошқалъа миннатдории бепоёни худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор менамоем. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки фаъолияти кориямонро беҳтар намуда ҷавобан ба дастгириву ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат фаъолияти хешро дар сатҳи баланд ташкил намуда тамоми ӯҳдадориҳо сарбаландона ва содиқона иҷро менамоем. ҳар қадами ҷаноби олӣ ба ноҳияи мо як ободӣ як созандагӣ меорад. ноҳия таи солҳои охир куллан тағйир ёфта аз ҳар ташрифи ҷаноби олӣ як дигаргунӣ як ободии бузурге ба вуҷуд меояд. худи ноҳияи рошқалъа зодаи истиқлолият мебошад ва давоми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба як гӯшаи ободу зебое табдил ёфтааст. шахсоне ки 2 сол зиёд дар ноҳия набуданд ҳозир биёянд агар ин ба як қишлоқи тиллоие ки дар достони қишлоқи тиллои мирсаид миршакар омадааст шабоҳат меёбад. агар мо достони қишлоқи тиллориро хонда ҳамчун афсона ҳисоб мекардем мо ҳамаи он чизе ки дар достони қишлоқи тиллоӣ омадааст имрӯзҳо бо саодату бо дастгирию бо сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ бо чашми худ дида дарк карда истодаем. иншооти навбунёд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи корҳои созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуда дорои шароити мусоиди корӣ мебошад. аснои шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулинро ба хизмати софдилона ва татбиқи ҳамаҷонибаи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳидоят намуданд. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави ҷамоати деҳоти рошқалъа моҳи сентябри соли 2020 оғоз гардида аз ҷониби ширкатҳои маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талаботи замон сохта шудааст. солҳои зиёд кормандони ҷамоат дар як бинои кӯна кору фаъолият доштанд. хушбахтона имрӯз бо дастуру супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба як бинои зебои бо ашамати бо тамоми шароитҳо муҳайё таъмин гардидем. уҷраҳои корӣ бо тамоми лавозимот бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар ин бино барои мо шароитҳои хуб муҳайё гардида аст. мо миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён мекунем ва фаъолияти худро бо садоқат ва софдилона идома медиҳем. дар иншоот системаи ягонаи гармидиҳӣ мавҷуд буда дар фасли зимистон ҳуҷраҳои корӣ бо гармӣ таъмин карда мешавад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави ҷамоат сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон боз ҳам беҳтар мегардад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо масъулин истифодаи самараноки шароити муҳайё гардидаро таъкид намуда иброз доштанд ки бояд иҷрои ҳамаҷонибаи қонунҳои амалкунанда дар меҳвари фаъолияти кормандон қарор дошта бошад ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар сатҳи маҳал боз ҳам хубтар карда шавад. боздиди кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи рошқалъа бо ифтитоҳи бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон идома ёфт. бинои нави 2 ошёна дорои 7 ҳуҷраи корӣ буда китобхона ва маҷлисгоҳ бо 50 ҷойи нишаст мебошад ва дар он барои кормандон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. 12 октябр